May bunta guys, nata diri karon sa Mualboal. Stop ta sa Kaysanong Grand Mualboal. So magkuwanta push up, 50 push up para sa akong followers, especially sa mga taga Mualboal. Okay, para di sa inyo tanan. Itong karton at kapilan. Okay, 50 push up para inyo ha. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Para to sa inyong tanan, especially taga Mualboal. Natas Mualboal ron. So, makita-kita ta kung magkasugat ta dire. Salamat.